አይቴብየራ ለጥበብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደህና ሐዲርኩም ከመለኹም። So good morning everyone. It's so joyous to see you graduating from the last 4 weeks Bible camp. We were so happy by the play that you did today. خلاتنا خاني ولدي بفلاي زبت خرسيان እንኳ حقوسنا يبل مخنياتو كابز زعبي investment يبلنا اندحر بكل حسبنايو تكاي ولدو كام مفراي زعبي تلخو بتكرسيان يبلان ስለዚህ ዘማቦታት ነዚ በመዋሃሃድኩም ነዞም ደቅና ክንድዚ ዕድል ከፊትኩም ግዜኹም ምስኦም ምጥፋእኩም እቶም ኩልኹም ወለንተኛታት ካኒ ነዚ አገልግሎት እዚ በመውፋይኩም ናይ በሐቂ ምስጋና ይግባአኩም። እግዚአብሔር መመሊሱ ከዕብየልና እግዚአብሔር አብቁም ነገር ከብጽሐልና እንደቅና ካኒ እግዚአብሔር ፈቃድ ይኹን። ስለዚህ አብዝናይ ጾም ፍልሰታ አብዘለናሉ እዋን نوح تمرت سلازتماهرنا حصر زباله توم دقنا كردوم زخيل ጥራይ ንምባልዩ እምበር ትመደብ ኩሉ ጽቡቅ ካይጸኒሒ እኹል ዝኾነ መልእኽቲ ካሎ ማዓንቲ በቦና ምርጌታ ክንፈኽ ወሃበና ወዒልዩ So one thing, if you remember, last time I was here, I tried to convey a message. What are we observing in our Orthodox Church? So, as you all know, if you are following the news, New York Times and the other big news companies, if you follow them, you see that many Americans are accepting the Orthodox faith. Many Americans are interested to know more about the Orthodox faith. And the reason that they say behind this move is because they see a deep worship in the Orthodox faith. They see originality of the apostolic teaching in the Orthodox faith. They see that we have a history that goes back to the apostles in everything that we do. So people ask, which of the churches of today looks like the one that we know from the apostles or the apostolic church? And they come to the conclusion that the Orthodox Church is the closer church to the apostolic church. So that is the reason that many are coming to the church. But unfortunately, the other concerning news is many of our children are not following the Orthodox faith, especially when they go to college. After college, we don't see them. So we have to ask ourselves what is the reason why our college students are not coming back to the church. So this is a very concerning question that we should analyze it and do it honestly, without even blaming others, without even sugarcoating. So some of the reasons that are not encouraging our youth so that they will be part of the church, not only until they finish high school, but for the rest of their life, is the church is not accommodating enough. That's what we hear. The church is not ready to minister and to provide pastoral caring of the youth. So what do we need to do? ስለዚህ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተባሂልና ዝነበርና እንታይ እዩ ብዙሓት ኣሜሪካውያን በቲ ናይ ኦርቶዶክስ ትምህርቲ በቲ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ተሳሒቦም ናብ ቤተክርስትያን ክመፁ ከለዉ ንሕና እኳ ይበቃዕናዮም ዘም ናይ ሓበሻ ኣብያተ ክርስቲያናት እተን ቁርብ ስጉም ዘበላ ግን ጽቡቅ ገይረን ክቕበልኦም ከለዋ ከምኡ ደቅና ግን
ኮሌጅ ድሕሪ ምኻዶም ካባና ይርሕቁ ኣለዉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይርሕቁ ኣለዉ እንታይ እቲ ሽግር ስለዚ ሓደ ካብቲ ሽግር ዝብልዎም በኣረይ እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ሓንሳእ ናብ ኮሌጅ ዝኸዱ ብቋንቋኦም ዝርድኦም መገዲ ከተገልግሎም ድልውቲ ስለ ዘየላ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሽግርና ብዙሕ እዩ መሰረት እምነት ቤተ ክርስቲያንና ኢዳ ዱልዱል እምበር ምሕደራና ገሕማጥ እዩ ትምህርትና ብጣዕሚ ውሱን እዩ ንደቅና ዝተርፍ ትምህርቲ ብዙሕ ግዜ ኣይነበርክትን ኢና እዚ ሎም ማዓንቲ ዝረኣናዮ እምበር ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ ንደቅና ክሳዕ ክንድዚ ተዓጊስና እንታይ ዝመስል ፀጉሮም ከይበልና እንታይ ዝመስል ኣከዳድነኦም ከይበልና እንታይ ዝመስል ባህርያቶም ከይበልና ክንድዚ ዝኣክል ግዜ ኣብ ናይ ሳመር ካምፕ ከንወፍ ከለና ናይ ብሓቅቲ መገዲ ጀሚርናዮ ኣለና ክንብል ንኽእል ተስፋ ዝህብ መገዲ ተጀሚሩሎ ነዚ ሕጂ ሓገዝ የድልዮ ብፍላይ ማእከላይ ዕድመ ዘለና ምሁራት ኣብ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህልወና ክእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዘይሕጉስ ነገር ዘይዕግበና ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ጉዳይ ደቅና ግን ምንም ምኽንያት ክቐርብ ኣይግባእን ኣብ ጉዳይ ኣብ ኣገልግሎት ደቅና ኣብ ምውፋይ ግን ግዜና ልክዕ ከምቲ ንኻልእ ንውፈ ግዜና ክንወፍ ይግባእና እዩ ክንደይ ግዜ እዩ ኣብ ዝጠቕመናን ዘይጠቕመናን ሚድያ ክንሰምዕ ነሕልፎ ዘለና ክንደይ ግዜ እዩ ተባህለ ክንብል መወዳእታ ዘይብሉ 4 ነጥቢ ዘይብሉ ህይወት ኮለል ንብል ዘለና ስለዚ ገጽና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመልስ ቤተ ክርስቲያን ክንድዚ ሰዓት የድልየኒ ኣሎ ክትብለና ከላ በብሞያና ኣነ ክንድዚ ሰዓት ክወፍ ክእል እየ ንደቅና ዝግበር ኣገልግሎት ክንድዚ ግዜ ክወፍ ክእል እየ እናበልና ባዕልና ክንመጽእ ሰብ ክጽዋዓና እውን ኣይንጸበ ምክንያቱ ካብ ደቅና ዝዓቢ ጉዳይ የብልናን ስለዚ ፖፕ ሽኖዳ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብህይወት ከለዉ ዝበልዎ ሓደ ነገር ነይሩ ሓደ ካልእ መንእሰይ ከኣኒ ዝመልእ ኣሎም ተካኢ ወለዶ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፖፕ ሽኖዳ ቃል እዩ ተካኢ ወለዶ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ተካኢ ወለዶ ዘይብሉ ህዝቢ ተስፋ ዘይብሉ ህዝቢ እቲ ሓደ ዲያቆን ከዓ እንታይ ልመልዩ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ መንእሰይ ከዓ ጥፉእ መንእሰይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ሓድሽ ወለዶ ከዓ ጥፉእ ሓድሽ ወለዶ እዩ ስለዚ እምበኣረይ ሎሚ ካብ ዝዓቢ ተልእኾ ስለ ዘይብልና ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ እቲ ካልእ ኩሉ ክነርክበሉ ኢና መጀመርያ ህይወትናን ህይወት ደቅናን ምሰድሓና ይግን ኣብ ገዛኻ ዓብ ቁስሊ ተሰኪምካ ንሰብ ኣይተገልግልን ኢኻ ኣብ ገዛኻ ሰላም ዘይብልካ ንሰብ ሰላም ኣይተእውጅን ኢኻ ኣብ ገዛኻ ፍቕሪ ዘይብልካ ፍቕሪ ንኻልእ ሰብ ፍቕሪ ኸበርክት ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ መጀመርያ እምበኣረይ ናብ ህይወትናን ናብ ህይወት ደቅናን ክንጥምት ይግባአና Do you remember the quote that I told you last time? A church without youth. A church without you is a hopeless church. And another deacon has said this quotation was from the late Pope Shinoda, the Pope of the Coptic Orthodox Church. And another deacon has added another phrase, a youth or children without a church is also loser. They are losers. They will be losers. They will not be useful for themselves and they will not be useful for their generation. So today we are celebrating your Bible camp, summer camp. This is the way to go for the future. So one thing that we would like to encourage you is you are the future of the church. The church from now on is going to be accommodating you and your needs. You have started the right path. When you learn about confession, when you learn about repentance,
And when you come to the priest is just a witness, like any specialist. For example, if you visit a doctor, you go to the doctor because you think that the doctor would be helping you. The nurse will be helping you. Our physician is our Savior, Jesus Christ. The priests and the deacons are like nurses and doctors. They will guide us spiritually. They will be our witnesses when we confess our sins. And the biggest remedy that the church gave us is the holy body and the holy blood of our Lord Jesus Christ. That's where we heal it. That's where the remedy of our soul, the remedy of our body, and the remedy of our spirit. So I would like to encourage you to come to your father of confession at least once in a month. You can ask the fathers, I need to confess. I have sins that I feel guilty inside. So I want to confess. Then after confession, I want to take the Holy Communion. So the Holy Communion is our strongest weapon that God gave us against our enemies. So today, we are congratulating your graduation ceremony. At the same time, we are also encouraging you to continue your spiritual struggle, your spiritual journey in your church. Ask the fathers, we need these kind of programs. Can you accommodate our programs? Can you help us? And all the church members, they saw you today, they're so happy, and they will be continuing to do so. One final message that I would like to pass is, especially for the parents. ነቶም ወለዲ ኣብ መጨረሽታ መምህር አንተወይ መዛዘምናይ ትምህርቶም ዝገበርዋ ነገር አላ እቶም ወለዲ እዝሎም ንሪኦ ዘለና ክቅፅለልና ዘይደል ወላዲ ዘይምነ ወላዲ አሎ አይንብልን እዚ ሎም ዝረአናዮ አፍረኽ በጽሕ ክንሪኦ እንተኮይና ግን ሓደ ነገር አሎ ክንገብሮ ዝግባአና ምክንያቱ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ ሓረስታይ ንግሆ ወፊሩ ስለዚ ሓረሰ ጥራይ ምህርቲ አይረክብን ክገብሮ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት አሎ ፀሐያይ ኣብ ምእላይ ነቲ መሬት ኣብ ምልስላስ ነቲ እኽሊ ኣብ ምሕላው ብድሕሪኡ ከዓ ኣእትዩ ናብ ቆፎ ክሳዕ ዝኣቱ ዝገብሮ ፃዕር ኩሉ ናይ ሓደ ህፃን ጉስነት እዩ ዝመስል ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ወለዲ እንታይ የድልየና እንድሕሪልና ቀዳመይቲ ዘቤታዊ ጸሎት ቤት ጸሎት ዝበሃል ነገር ኣለናይ ቤተክርስቲያን ጸሎት ክትምህረና ከላ ኣብ ሰለስተ መቂላ ትምህረና ናይ ግል ጸሎት ናይ ቤተሰብ ጸሎት ከምኡ ከዓ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ሕብረት ጸሎት ቦታትና ነዚ ክሰርዑ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝሓደሮም ምንቲ ክንርዳእ እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ጸሎት ናይ ካህናት ተራ ናይ ዲያቆን ተራ እንኮላይ ናይ መን ተራ ሳልሳይ ናይ ህዝቢ ተራ ገይሮም እዮም ሰሪዖምልና ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ መን ጸሎት ይድሰማዕ ይንፈልጦን ኢና ናይዞም በዚ ኮይና ንጽል ከይመስለኩም እግዚአብሔር ምናልባት ናይ ሓደ ኣብታ አንጎሎ ደላደ ናታ ጸሎት ካብዞም ኣብዚ ዘለና ንላዕሊ ክቅበል ይኽእል እዩ ናይ ሓደ አቦ በት ኮይኑ ክፉት ልቢ ጽሩይ ልቢ ሒዙ ስም እግዚአብሔር ክጽውዕ ከሎ ልዕሊ ኩላትና ኣብ ዙፋን አምላኽ ዝበጽሕ ጸሎት ክጽሊ ይኽእል እዩ ስለዚህም አቦታትና ንናትና ተራሂቦምና እምበኣርታ ሎሚ ተሪፋ ዘላ ጎዲላ ዘላ ዓይነይተንያ እንድሕሪልና እታ ዘቤታዊት ቤት ጸሎት እያ ወለዲ እንድሕር ናይ ብሓቂ ቃል ክንኣቱ ኮይና ሎሚ
እግዚአብሔር ይህብና አብዘለና ይሀገር ገሌና ገዛን ውንንና ክልተ ሰለስተ መደቀስ ዘለዎ ሓንት ካብተን መደቀሲትና ቤት ጸሎት ክንገብራ ንኽእልዶ እቶም ንኽእል እቶም ዘይንኽእል ከዓ ካብቲ ዘሎ ክሎዘትና ብሙሉኡ ሓንት መሪጽና ቤት ጸሎት ክንገብራ ንኽእልዶ ከቢድ ነገር ዲዚ ንምትግባሩ ምኽንያቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ሰንበት ኢና ንመጽእ ዘለና ትዕድል ትግዜ ስለ ደየለ ንቤተ ክርስቲያን ግን ናብ ቤትና ክነምጽእ ንኽእል ኢና መስዋዕቲ ኢና ክንስውእ ዘይንኽእል ተኻልእ ምስጢራት ኢና ክንፍጽም ዘይንኽእል እምበር ኣብ ቤትና ታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤትና ክነምጽእ ንኽእል ኢና ኣብ ቤትና ኮይንና ኸኣኒ ንኣምላኽና ክንልምኖ ንኽእል ኢና እቲ ኣብ ቤትካ ተንበርኪኽካ ምጽላይ ስእለ ኣድህኖ ጌርና ወይ ድማ ከምቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ናይ መድኃኒ ዓለም ኣብ ማእከል ብየማኑ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብጸጋሙ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ጌርና ከዓ ኣይከን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ቤትካ ሕልፍ ኢልካ ምጽላይ ንደቅና እንታይ ኢና ንምህሮም ዘለና ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ፈተና ኣይተርፍን እዩ ላዕልን ታሕትን ኣይተርፍን እዩ ዘሐጉስን ዘጉህን ነገር ክመጽእ ግድን እዩ ኣብቲ ዘጉህ ነገር ክመጽእ ከሎ ከቢድ ነገር ክመጽእ ከሎ እንታይ ንርእዮም ኣለና እንደቅና ምስጢር ዕረፍትና ምስጢር ፍታሕ ናይ ጉዳይና ምስጢር ናይ ሽግርና እግዚአብሔር እዩ ንብሎም ኣለና ምስ ጨነቐና ናበይ ከም እንኸይድ ንደቅና ንርእዮም ኣለና ሰብ ምስ ጨነቆ ብዙሕ ነገር ይዝገብር ገሊኡ ናብ መስተ ኸይድ ገሊኡ ናብ ዳንኬራ ይኸይድ ገሊኡ ናብ ቂምን ባእስን ይኣቱ ገሊኡ ዝኾነ ካልእ መገዲ ይኽተል ንሕና ከም ክርስቲያን ግን ሓደ ነገር ከነርእዮም ደቅና ንኽእል ኢና ምስ ጨነቆኩም ናብ ኣምላኽ ኢና ኢኹም ትወድቁ ንእግዚአብሔር ኢኹም ትጽውዕዎ ኢልና ከነርእዮም ንኽእል ኢና ኣቦታትና ካብ ቀደም ጀሚሮም እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ምሂሮምና እዮም ክርያላይሶን ምሂሮምና እዮም ሓንቲ ካልእ ጸሎት ከኣላ ንደቅና ኣብ መጨረሽታ ክንደግማ ዝደሊ ኣቦታትና ሐዋርያት ክደግምዋ ዝነበሩ ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን 5ይ ክፍለ ዘመን 6ይ ክፍለ ዘመን ጀሚራ ኣቦታትና ዝብልዋ ምስናትናግዚኦታት ኸይድ ጸሎት ኣለና እቲ 41 ክርያላይሶን ማለት ጎይታይ መሓረኒግዚኦ ምባል እዚ ካብዚ ዝዓቢ ጸሎት የለን ስም እግዚአብሔር ጸውዕና ካብ ሽግርና ኩሉ ከም እንናገፍ ሽም እግዚአብሔር ጸውዕና ካብዚ ጨነቐና ዘበለ ኩሉ ከም ንወጽእ ንደቅናን ንዓናን ንርኢ ኣለና ጭንቂ ምስ ኣጋጠመ ሰብኣይን ሰበይትን ኣክንዲ ዝበኣሱ ሰብኣይን ሰበይትን ሰጊዶም ንኣምላኾም እንተደኣ ጸልዮም መፍትሕ ይረኽቡ ጸገም ምስ መጸ ኣክንዲ ኣብ ቤተሰብ ነንሕድሕድና ንጣማመት ነንሕድሕድና ንቀያየም እስኪ ንኣምላኽ ንለምኖ እግዚአብሔር ገጽኹም መልሰልና ኢልና ክንጽሊ ኸለና እግዚአብሔር ይሰማዓና እዩ ስለዚ መፍትሕ ናይ ክርስቲያን ምስጢር ናይ ክርስቲያን ጸሎት እዩ ክርስትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝዓቢ ስለምንታይ እንተልና ጸሎት እዩ so I would like to wrap up my sermon today King David in chapter 56 verse 3 he has a very good quotation that we all should be using and we all should be learning. This is what King David said. When I get afraid, when I am afraid, I will bow and ask to you. When I am afraid, I won't go anywhere else, but I will come to you and ask you so that you will save me. So today I will teach you one short prayer.
Can you say it after me loudly? Can you say it after me, especially the young generation? Okay. Are you paying attention? Lord Jesus Christ, the Son of God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, the Son of God, have mercy on me, a sinner. One more time. Lord Jesus Christ, the Son of God, have mercy on me, a sinner. Glory be to God forever and ever. Amen. ለጥበብ